En esta mañana yo quiero tocar por el Espíritu Santo un tema que tiene que ver con la sencillez. This morning I want to touch upon a topic that has to do with simplicity. Y hay un versículo de la Escritura muy interesante hablando de lo que significa ser sencillo. And there's a verse, a very important one in the Bible that talks about how to be simple. Cuando hablamos de sencillez, el diccionario dice que es una persona natural, When we speak about simplicity, it says that the dictionary says that it's a person who's natural, una persona espontánea que actúa francamente. a person who's spontaneous and acts very straightforward. Porque a veces podemos entender que el sencillo es tonto, Because sometimes we might think that simple is dumb, pero no es lo mismo. but it's not the same thing. Es una persona natural, espontánea, It's someone who's natural, who's spontaneous, abierta, franca, honesta, who's open, who's very straightforward, who's honest, que sabe recibir. who knows how to receive. Y esto es lo que dice la palabra en el Salmo 19, verso 7. And this is what the Bible says in Psalm 19, verse 7. Leo en la Biblia NBI. I read in the New International Version. La palabra del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Cuando la Escritura habla de la palabra del Señor, When the Word speaks about the words of God, dice que es perfecta. it says that it's perfect. They are perfect. En el mundo es muy extraño que podamos decir que algo es perfecto, And the world is very strange to see that something is perfect, por perfecto que nos parezca. no matter how perfect we might think it is. Pero cuando habla de lo que Dios piensa y dice, es perfecto. But when it speaks about what God thinks and says, it is perfect. Dice que eso nos llena de vida porque nos da nuevo aliento. It says that this fills us with life because it gives us new breath. Y luego agrega que en esa palabra del Señor hay mandatos. And it says that in this word from God there is commandments. En ese mandato de Dios And in these commandments from God, podemos confiar. we can trust. ¿Y qué hace ese mandato al que confía en Él? And what do these commandments do for the one that trusts in them? Le da sabiduría. Gives them wisdom. Pero solo se puede confiar en Él cuando uno es sencillo. But we can only trust in those words when we are simple. Significa cuando uno recibe lo que es de Dios sin argumentaciones. This means that when we receive what comes from God without arguing, Simplemente lo recibe, lo abraza y lo obedece porque es de Dios. we simply embrace it, take it for ourselves, and do it because it's from God. No está discutiendo con lo que Dios dice. We're not arguing with what God is saying. No argumenta contra lo que Dios piensa. We don't bring arguments to what God is thinking. Dios lo dice y Él lo abraza y lo obedece. God says it, and that person embraces it and obeys it. En realidad, para el sencillo, oír ese mandato es algo que produce alegría. And actually, for a simple person, hearing these commandments is something to bring joy to their life. No le trae tristeza ni un problema o un conflicto interno, It doesn't bring sadness or an inner conflict, porque es sencillo para recibir lo que viene de Dios. because this person is simple to receive what comes from God. Ahora vayamos, por favor, a la carta de 2 Corintios capítulo 11. Now let's go to 2 Corinthians 11. Ahí vamos a ver una situación que estaba pasando con la iglesia que estaba en Corinto. And we will see a situation that was happening with the church that was within Corinthians. Y el apóstol Pablo tenía que corregir una serie de cosas bastante graves que estaban ocurriendo allí. And the apostle had to correct a couple of very grave things that were happening there. Y se van a dar cuenta de lo que él dijo, cuánto tiene que ver con la sencillez. And you will notice what he was saying had a lot to do with simplicity. Capítulo 11, a partir del versículo 1. 2 Corinthians 11 from verse 1. Dice, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. I hope that you will put up with a little of my foolishness, but you are already doing that. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentárselos como una virgen pura. I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him.
Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. Pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. But I do not think that I am in the least inferior to those super apostles. De manera irónica utiliza esta palabra superapóstoles He uses this in a very ironic way, this super apostles phrase, para hablar de unas personas que estaban tratando de judaizar a los corintios. to speak about people who were trying to bring Judaism back to the Corinthians, Para que ellos agregaran al mensaje del Evangelio algunas cosas del judaísmo. so that they would add a little bit of Judaism to the gospel. Y el apóstol Pablo estaba sorprendido de lo que estaba ocurriendo. And the apostle Paul was amazed by what was happening. Y entonces él en este contexto dice dos expresiones importantes. So then he, in this context, has very important things. Primero, que el celo que él tenía por ellos, los corintios, era de Dios. First, he says that the jealousy he had for the Corinthians was from God, Porque él los había prometido con un solo esposo que es Cristo. because he had promised them to one husband only, who was Christ, Para que él pudiera presentarle a Cristo a los corintios como si fuera una virgen pura en casamiento. He wanted to present the Corinthians as a pure virgin to Christ in marriage. Es decir, no mezclado con otras cosas. This means not mixed with other things. Lo segundo que afirma The second thing he affirms es que él tenía temor que ellos estuvieran bajo el mismo engaño con que la serpiente al principio engañó a Eva. is his fear was that they would be in the same deceit that Eve was when the serpent deceived her, Y que entonces sus pensamientos fueran desviados. and that then their thoughts would be strayed. En realidad, la palabra original es fueran corrompidos. And actually, the original word is to be corrupted. ¿De qué? By what? Del compromiso puro con Cristo. Their pure commitment with Christ would be corrupted. De la sencillez. That simplicity. De la sencillez. Simplicity. Y de la pureza hacia Cristo. And the purity towards Christ. Esto es lo que estaba tratando de hacer el diablo a través de toda esta gente. This is what the devil was trying to do through all these people. En Génesis es donde se relata la manera en que la serpiente engañó a Eva. And in Genesis, we read about the way that the serpent deceived Eve. Sin necesidad de leer todo el pasaje, Without having to read the entire passage, la serpiente inicia el diálogo con una pregunta a la mujer, the serpent begins the dialogue with a question to the woman. diciéndoles, ¿verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? He asked her, "Is it true that God said that you can't eat from any of the trees in this garden?" Imagínense si hubiesen muerto de hambre. Imagine they would have starved. Pero él aprovechó eso para empezar a sacar un diálogo. But he took advantage of this to begin a dialogue. Y la mujer le respondió que podían comer de todos los árboles menos de uno. And the woman replied that they could eat from any tree they wanted except one. No podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque si lo hacían iban a morir. They couldn't eat from the tree of knowledge of good and evil because then they would die. Eso era todo lo que la serpiente quería saber. That's all that the serpent needed to know. Entonces les contestó esto. So then the serpent answered this. No es cierto. That's not true. No es cierto. It's not true. ¿Cómo? What do you mean? Lo que Dios dijo no es cierto. What God said is not true. No es cierto, no morirán. It's not true. You're not going to die. Dios los engañó. God deceived you. Les está prohibiendo algo a ustedes. He's prohibiting something to you. Que ustedes van a ser como Dios. And this will make you like God. Van a ser como Dios. You will be like God. Dios le está jugando algo torcido. God is playing a twisted game with you. Cuando coman el arbolito se le van a abrir los ojos. When you eat from that cute tree, your eyes will be opened. Van a conocer el bien y el mal. You will know good and evil. Cuando la mujer se dejó seducir en sus pensamientos, When the woman allowed herself to be seduced in her thoughts,
La pureza de lo que Dios había metido adentro se corrompió. The purity of what God had placed within her was corrupted. Los pensamientos puros se corrompieron. The pure thoughts were corrupted. Y empezó a analizar el árbol. And she began to analyze this tree. Nunca lo había analizado. She had never analyzed it before. Pero cuando se dispuso a escuchar algo diferente, But when she allowed herself to listen to something different, lo empezó a analizar. then she started analyzing. Siempre ocurre eso cuando empezamos a escuchar algo diferente de lo que Dios dice. This always happens when we start to listen to things that don't come from God. Lo empezamos a analizar, no sea que tenga cierta parte de razón We start to analyze them because we think maybe they're right somehow. y que Dios me esté escondiendo algo, And God might be hiding something from me porque no quiere que llegue a ser tan grande como Él, because He doesn't want me to be as great as He is. o no me quiere bendecir tanto. Or He doesn't want to bless me so much. Lo analizó. She Vio el analyzed it. árbol, vio el fruto, She saw the tree, she saw the fruit. dijo, está bueno para comer. She said it looks ripe to eat. Comió y le dio a su marido. She ate and she gave some to her husband. Luego de esto, After this, podemos ver que si unimos este pasaje con lo que Pablo le dijo a los corintios, we can see that if we join these passages with what Paul said to the Corinthians, el diablo estaba haciendo el mismo proceso con los corintios, era igualito. the devil was doing the same process with the Corinthians. It was the same thing. ¿Cuál es este proceso del diablo? And what is this process from the devil? Muy sencillo. Very simple. Es una táctica. It's a tactic. Poner en tela de juicio lo que Dios dice Bring into judgment what God is saying para lograr corromper los pensamientos de la gente. to achieve corruptions of people's thoughts. Entonces Pablo les dice, So Paul says to them, lo que está pasando con todos esos que vienen a enseñarles estas doctrinas extrañas, you know, what's happening with these people who come and teach you these strange doctrines? están queriendo que ustedes pierdan la pureza de obedecer solo a Dios Is that they want you to lose that purity of only obeying God y de creerle solo a lo que dice Cristo. and to only believe what Christ says. Miren esto, Listen to this. les está diciendo esto. He's saying this to them. Mientras permanezcan en lo que Cristo dice, As long as you remain in what Christ says, para Dios son personas vírgenes. for God you are virgin people. Cuando dejen que cualquier pensamiento de ustedes sea llevado por un pensamiento que no proviene de Dios, pierden la virginidad. When you allow your thoughts to be driven by anything that does not come from God, then you lose that virginity. Fuertísima la imagen. This is very strong. This image is very strong. Es fuerte porque me pongo a pensar en cualquier área de mi vida donde pude permitir la seducción del diablo en un punto determinado. It's strong because I begin to analyze my life and see if I have allowed anything to enter from the devil and corrupt something that comes from God. Y es cierto, uno pierde la virginidad de la pureza de pensamientos. And it's true, we lose that virginity of the purity of thoughts. Por eso el Espíritu Santo nos dice, piensen en todo lo puro, This is why the Holy Spirit says, think in everything pure, en todo lo bueno, all good en things, todo lo honesto, all honest en todo lo que things, tiene un buen nombre. anything that has a good name. Si hay alguna virtud, en eso piensen. If there's any virtue, think about that. Si la mente aún de los que decimos ser cristianos And if the minds of even us who say we are Christians, estuviera siempre llena de esa clase de pensamientos provenientes de Dios, we're always filled with the thoughts that come from God, sería casi imposible que el diablo nos hiciera caer. it would be almost impossible for the devil to make us fall. La carne y el diablo nos hace caer porque algo nos seduce. The flesh and the devil make us fall because something seduces us. Algo de lo que Dios no dijo nos seduce. Something that God did not say seduces us. ¿Por qué el diablo tiene éxito? Why is the devil successful? Excelente pregunta. Excellent question. ¿Por qué sigue teniendo éxito con esta táctica antigua? Why is he still successful with this such an old tactic? Por una razón. Because of one reason. Porque el ser humano quiere ser como Dios. Because human beings still want to be like God. Seguirá teniendo éxito. He will continue having success. ¿Qué significa para el ser humano ser como Dios? What does it mean for human beings to be like God? Significa esto. It means this. Yo sigo mis pensamientos. I follow my thoughts. Yo hago mis reglas. I make my own rules. Yo tengo mis verdades. I have my truths. Yo vivo mi vida a mi manera. I live life my way. Y nadie me va a decir cómo la vivo. And nobody's going to tell me how to live it. Ni siquiera Dios. Not even God. ¿Sí o no? Am I right?
Quiero ser Dios. I want to be God. Nadie me va a decir lo que está bien o lo que está mal. Nobody's going to tell me what is right and what is wrong. Y mucho menos decirme que eso que apruebo me va a significar el infierno. Especially not tell me that these things I approve of will take me to hell. No, yo no le permito eso a nadie ni a Dios tampoco. No, I don't allow that from anybody, especially, and not even from God. ¿Sí o no? Right? ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? You know what the problem of human beings is? Que confunde creativo con creador. That we confuse creativity with creator. Déjeme mostrárselo. Let me show you this. Cuando Dios hizo al hombre, When God made man, lo hizo como él. He made him in His own likeness. En el sentido que le dio su imagen y semejanza. In the sense that He gave him His likeness and His being. Le compartió de las habilidades que Dios tiene. He shared the abilities that God has with them. Entre esas está el poder de crear. And within that is the power to create. Obras de arte impresionantes. Amazing works of art. Pinturas impresionantes. Amazing paintings. Edificios que dejan abierta la boca. Buildings that leave you in awe. Unas sinfonías que nos hacen llorar. Symphonies that can make you cry. Cuando el hombre ve este poder, And when man sees this power, dice, oh, yo soy creador de esta obra. he says, oh, I'm a creator of this work. No. No. Tú solo tienes un poder creativo, You only have a creative power, pero no eres creador. but you're not a creator. Te lo voy a mostrar. Let me show you this. El poder creativo se manifiesta de esta forma. The creative power manifests itself this way. Si alguien un día inventó este vaso, esta copa, If someone created this cup one day, la creó he created it y la hizo. and he made it, ¿Esta copa tiene vida? does this cup have life? ¿Puede cambiar por sí misma su forma? Can it change its shape on its own? ¿Se puede transformar en algo más? Can it transform into something else? No puede. It cannot. Está impedida. It is unable to. La mejor sinfonía que podamos escuchar The best symphony we could ever hear siempre será igual. will always be the same. Ya fue escrita. It was already written. Y si cambian algo, And if they change something, nos van a anunciar que hubo un arreglista they will announce that there was an arranger que le hizo cambios a la obra. that made changes to this work. Pero por sí misma no cambia, But it does not change on its own porque no tiene vida. because it has no life. Fíjese el creador. Watch the creator now. Primero, lo que él crea tiene vida. First of all, what he creates has life. Ejemplo, Example, agarra una semilla. grab a seed. Usted ve la semilla y dice, esto es despreciable. You look at the seed and you say, this is nothing, it's worth nothing. Esto no sirve para nada. It's worthless. Pero usted lo siembra But you plant it y cambia su formato. and the format changes. Algunos se hace planta Some of it becomes a plant. y otros se hace árbol. Another one becomes a tree. Usted agarra una semilla muy pequeña del varón llamada esperma You grab a very small seed called sperm from man, y cuando se siembra en el útero, and when it is planted in the uterus, de esa semillita from that small seed, se forma un ser humano a human being is formed. que luego sale de la panza de su mamá That then comes from his mother's belly, y se hace bastante grande. and it becomes very large. Esperemos no gordos, Hopefully not fat, solo grandes. just big. A ver, hombre que quiere ser Dios, ¿tú puedes hacer eso? Let's see, man who wants to be God. Can you do that? Todo lo que tú creas no tiene vida. Everything that you create does not have life. ¿Sabe qué dice una leyenda que creo que es bastante verdadera? And you know what a legend says that I think is very true? Una frustración que tuvo Miguel Ángel. The frustration that Michelangelo had. Él terminó de esculpir el Moisés. He finished sculpting Moses. Yo estuve ahí y lo vi. I was there, I saw this thing. Es impresionante. It is impressive. La escultura es impresionante. It is absolutely impressive. Cuando la terminó de hacer, When he finished making it, con el cincel, with the el instrumento para, instrument to break the rock, para hacer escultura, golpeó la rodilla de Moisés he hit the knee of Moses. y le dijo, ¡habla! And he said, speak. Se enojó. He became upset. ¿Por qué? Why? Porque quería ser Dios. Because he wanted to be God. Está tan perfecto que tiene que hablar. It's so perfect it must speak. Es lo único que le falta. It's the only thing it's missing. Pero no lo puedes hacer. But you can't do that. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? Mire, esta manera de actuar del hombre de ser Dios trajo consecuencias muy graves. And look, this way of acting of man trying to be God brought
grave consequences. La primera fue la entrada del pecado al mundo y la maldición del mundo. The first was sin entering humanity and the world, and then the curse of humanity. Luego, Dios nos informa que la creación entera se corrompió por eso. Then God announces to us that the entirety of humanity was corrupted because of this. Le digo entera, incluyendo las galaxias, el cielo, lo que no conocemos. He said the entirety of creation, even galaxies and things we don't know of. Todo se corrompió por eso. Everything was corrupted because of this. De hecho, recuerde que la Biblia dice que la creación está gimiendo esperando su liberación. And remember that the Bible says that creation is crying out, expecting liberation. Y esa liberación somos nosotros, los hijos de Dios. And we are that liberation, the sons and daughters of God. De hecho, la perspectiva que nosotros tenemos del mundo actual no es real. And actually the perspective we have of the actual world is not real. Ahora le voy a decir algo que usted va a abrir los ojos. I'm going to explain something now and you're going to open your eyes. Todas las investigaciones del mundo hoy All the investigations in the world today no son del mundo que Dios creó. are not about the world that God created. No son del mundo que Dios creó. They're not about the world that God created. ¿Usted me dice que hay otro mundo? What are you saying? There's another world? No, es que hay un mundo dentro de un mundo. No, it's that there's a world within a world. Se lo explico. Let me explain. Si alguien viniera ahora y me dijera que no existen los animales depredadores, If someone came to me today and said, there are no predators out there, que no existe la cadena alimentaria, there's no food chain, ¿qué le diríamos? what would we say? Te volviste You, loco. you are crazy. Pero ¿sabe una cosa? But you know something? En realidad no está loco. In reality, they're not crazy. En el mundo que Dios creó, In the world that God created, sin pecado, without sin, no existían los animales depredadores. there were no predators. No existía tal cosa como la cadena alimentaria. There was no such thing as the food chain. Esto es lo que dice Dios. This is what God says. ¿Usted es sencillo? Are you simple? Ahí está el problema. That's the problem. ¿Usted es sencillo? Are you simple? Ahora va a discutir con Dios. Or are you going to argue with God? Va a venir a todos los estudios de los investigadores. You're going to listen to all these studies from investigators. Mire lo que dice Génesis 1:30. Listen to what Genesis 1:30 says. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. ¿Qué comían todos los animalitos? Did they eat all the other animals? Plantas, hierbas. No, they ate plants, they ate greens. En el mundo que Dios creó sin pecado no había ninguna clase de muerte, In the world that God created, there was no kind of death. ni siquiera del animalito más pequeño. Not even from the smallest animal. Perfecto. It was perfect. ¿Le dice usted esto a los investigadores? Say this to the investigators, the Y ellos van a scientists, litigar con Dios and they will litigate God, y no van a estar de acuerdo. and they will not be in agreement with this. Pero al final quedarán como unos grandes tontos equivocados. But in the end, they will end up looking as fools, Porque Dios tiene razón. because God is right. Al fin de cuentas, In the end, cuando Dios le dijo a Eva, van a morir. when God said to Eve, you're going to die, Pero la serpiente le dijo, no van a morir. the serpent said, you're not going to die. ¿Quién tuvo la verdad? Who was right? Dios. God. Porque desde ese momento en adelante entró la muerte. Because from that point on, death entered the scene. Primero una muerte espiritual que nos desconectó con Dios. First of all, spiritual death that disconnected us from God. Y obviamente cuando ya no hay vida en nuestro espíritu, And of course, when there's no life in our spirits, definitivamente el cuerpo va a morir. then obviously the body will die. Porque la vida del ser humano viene de su espíritu, no del cuerpo. Because the life of human beings comes from their spirit, not from their bodies. Ahora, ¿sabe una cosa? And you know one thing? Dios nos ama. God loves us. Dios nos ama. God loves us. Dios nos ama. God loves us. El primer acto de amor de Dios The first act of love from God fue que cuando vio al ser humano desnudo en esa condición, was that when he saw humanity in this condition, this nakedness, lo vistió con unas pieles. he gave them furs to dress. Más adelante, And then later on, además de que nunca lo abandonó,
aside from the fact that he never abandoned them, Eso no fue suficiente. that wasn't enough. Y dijo, yo tengo que mandar a mi Hijo Jesucristo And he said, I have to send my son Jesus Christ para que Él, siendo santo, pague por el pecado de todos ellos. so that he, being holy, can pay for all the sin of these people. Y yo pueda así quitar el pecado del mundo. And in this way, I can remove sin from the world. Y el hombre tenga una posibilidad de vida eterna. And this way, man can have a possibility to eternal life. Pero Dios fue tan bueno y amoroso But God was so loving que aun cuando el ser humano estaba en ese jardín del Edén, that even when humanity was in this Garden of Eden, dijo Dios, ahora tenemos que impedir el paso al árbol de la vida. God said, now we have to block passage to the tree of life. Recuerde que ellos sí podían comer del árbol de la vida. Remember that they could eat from the tree of life. Pero Dios dijo, si en esta condición de pecado ellos comen de ese árbol, But God said, if they eat from that tree in this condition of sin, van a vivir en esta condición de maldición eternamente. they will live in this condition of being damned eternally. Y Dios dijo, no lo voy a permitir. And God said, I will not allow it. Y puso unos ángeles a cuidar el lugar. And he brought some angels to care for this place. Y nunca más nadie llegó a ese árbol. And nobody ever reached that tree again. Luego ese árbol ya dejó de ser un árbol And then that tree stopped being Físico. a tree, stopped being a physical tree. y se transformó en Cristo. And it transformed into Christ. Él es el árbol de la vida, He is the tree of life, el verdadero, the true one, el que Dios nos dio para darnos vida. the one that God gave us to give us life. Cuando yo vi esto And when I saw this, y la importancia de lo que Dios dice de nosotros, and the importance of what God says about us, quise ver algunas declaraciones de Dios hacia el ser humano. I wanted to see some declarations from God for humanity. Al ser humano sin pecado, Human beings without sin, al ser humano en pecado human beings in sin, y al ser humano en Cristo. and humanity in Christ. Estas declaraciones son las verdades de Dios. These declarations are the truth from God. Es lo que Dios dice del ser humano. It is what God says about human beings. Voy a hablar primero de las declaraciones de Dios sobre el ser humano antes del pecado. First, I will speak about God's declarations to human beings before sin. Dios le dijo, te hice a mi imagen y semejanza. He said, I made you to my image and likeness. Dios le dijo, compartí contigo mis habilidades y capacidades. He said to them, I shared with you my abilities and capacities. Dios le dijo, te creé como varón y mujer. God says to them, I made you as man and woman. Digo esto porque esa es la verdad. I say this because this is the truth. Todo lo que está fuera de esto es una mentira. Everything that is outside of this is a lie. Y es una perversión ante los ojos de Dios. And it is a perversion before the eyes of God. Él lo creó varón y mujer, He created man and woman. no más. Nothing more. Él los bendijo He blessed them. y le dijo, te doy el poder He said, I give you the power para que fructifiques en la tierra y te multipliques, to be fruitful and multiply para que llenes la tierra y la domines, so that you can fill the earth and dominate it. para que tengas autoridad sobre los peces, las aves y los animales. So that you can have authority over the fish, over the animals, and the birds. Todas esas declaraciones Dios hizo sobre el hombre. God made all these declarations over man. Pero luego entró el pecado. But then sin came. Inmediatamente que entró el pecado, And immediately after sin came, junto con el pecado, en el paquete del pecado viene la maldición. together with sin, in that package comes curse, a No, curse. no es que Dios maldijo al ser humano. It's not that God cursed humanity. Es que con el paquete del pecado viene la maldición. It's that with the package of sin comes that curse. Es una elección. It's an election. It's a Porque choice. es muy fácil tratar de dejar mal a Dios. Because it's easy to make God look Y bad. si bueno, si Dios nos maldijo, ¿qué vamos a hacer? And say, oh, well, God cursed us. What are we going to do? Dios nunca nos maldijo. God never cursed us. Nosotros elegimos el pecado We chose sin, y junto con él elegimos la maldición. and together with it, we chose that curse. Viene en el paquete. It comes in that package. Lo primero se lo dijo a la mujer, And the first thing he said to the woman, porque fue la primera que pecó. because she was the first one to sin, Voy a multiplicar los dolores en tu parto. I will multiply the pains in birth, Y tendrás a tus hijos con dolor. and you will have your children with pain. Después le dijo al varón que era el responsable y la cabeza de su mujer, Then he said to man, who was the responsible one and the head of the woman, maldita será la tierra por tu culpa. the soil will be cursed because of you. No le dijo por la culpa de Eva. He didn't say because of Eve's fault. Recuerde que en Dios todo es bajo autoridad. Remember that with God, everything has to do with authority. ¿Cómo cambiaría el mundo si se entendiera autoridad? Imagine how much the world would change if we understood authority. Las empresas si se entendiera autoridad. And companies if authority was understood.
Pero no una autoridad pervertida, una autoridad real. but not a perverse authority, a real authority. Dios nunca le echó la culpa a la mujer, se la echó al hombre, God never blamed the woman, he blamed man, porque el responsable era el hombre. because he was the responsible one. Por tu culpa va a ser maldita. Because of you, the soil will be damned. La tierra te va a dar cardos y espinos. It will bear thorns and bad plants. Te vas a ganar tu pan sudando You will earn your bread by sweating, y te vas a morir, porque polvo eres y vas a volver al polvo. and you will die because you were dust, and to dust you will return. Un poquito solamente más adelante, Just a little bit later, la maldad llegó a un nivel tan enorme evil was so great que Dios se dolió en su corazón de haber creado al ser humano. that God was pained in his heart from having created humanity. Imagínense a lo que había llegado eso. Imagine how far that had reached. Era una perversión de la que usted imagina. It was such perversion we can't even imagine it. Entonces Dios dijo esto: So God said this, voy a borrar de la tierra al ser humano que hice. I will erase from the earth the human beings I have Voy a created. hacer lo mismo con los animales, reptiles y las aves. I will do the same thing with animals, reptiles, all birds. Me duele haberlos creado. It pains me to have created them. Pero un hombre alcanzó gracia. But one man was able to reach grace. Se llamó Noé. His name was Noah. Y con ese hombre Dios continuó la raza humana. And God continued the human race with this man. ¿Sabe por qué? You know why? Porque se había mantenido puro. Because he had kept himself pure. ¿Qué significa? What does it mean? Ah, que iba a las reuniones todos los domingos. Oh, that he would go every Sunday to church. Diezmaba bastante bien. Oh, and he's doing very well there. No, No, that's not what it means. caminaba con Dios. He walked with God. Caminaba con Dios. He walked with God. Eso es algo extraño en esta época. That's something strange in this day and age. La gente camina con su esposo, su esposa. People walk with her husband or his wife. Los que tienen un poco de dinero tratan de comprar alguna Miss Universo para caminar con ella. Those who have a lot of money try to buy a Miss Universe to walk with them. Un perrito. A little dog. Pero caminar con Dios. But to walk with God? Pero él caminó con Dios. But he walked with God. La última descripción que quiero hacer del ser humano en pecado está en Romanos 3. And the last description I want to make about human beings in sin is in Romans 3. Vamos a leer desde el versículo 9. We will read from verse 9. Romanos capítulo 3. Romans chapter 3, verse 9. Dice la palabra: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. What shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the sun. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. As it is written, there is no one righteous, not even one. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. There is no one who understands, no one who seeks God. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Su boca está llena de maldición y de amargura. Their mouths are full of cursing and bitterness. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Their feet are swift to shed blood. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Ruin and misery mark their ways, Y no conocieron camino de paz. and the way of peace they do not know. No hay temor de Dios delante de sus ojos. There is no fear of God before their eyes. ¿Le parece muy fuerte? Is this too strong? Eso es lo que Dios dice. That's what God says. Volvemos a tener problemas, ¿no? But we have problems with this again. No, pero en el mundo hay gente buena. No, but there are good people in this world. Pero Dios dice que no. But God says that there aren't any good people. ¿Quién tendrá razón? Who is right?
No me diga que no es aterradora la descripción de Dios del hombre en pecado. Don't tell me the description from God is not terrifying about humans in sin. Todo eso era yo en mi pecado. I was all of this when I was in sin. Todo lo que dice ahí, tú y yo éramos en nuestro pecado. Everything that is written there, you and I were in our sin. Quiere decir que hoy tenemos que solucionar algo muy importante. That means that we have to resolve something that's very important today. Tenemos que saber de verdad si nosotros alguna vez nos hemos entregado a Cristo de verdad. We need to truly know if we have really surrendered to Christ. Porque esto no se arregla diciendo que tengo una religión Because this is not solved by saying that we have a religion o leyendo alguna cosa espiritual cuando estoy muy angustiado. or reading something nice and spiritual when I'm anguished. Si yo no me entrego a Cristo, esto es lo que yo soy. If I don't surrender to Christ, this is what I am. Todo lo que acaba de decir, eso es lo que soy. Everything that we just read, that's what we are. No hay nada bueno en mí, desde la planta del pie a la punta del último pelo de mi cabeza. There's nothing good in me from the sole of my feet to the last hair on my head. Yo no creo que nadie quiere vivir en esa condición. And I don't think that anybody wants to live in this condition. Pero lo más grande, nadie ni tiene ni debe vivir en esa condición. But that's the greatest thing. Nobody needs or has to live in this condition. Porque Cristo te libertó para que no vivas en ella. Because Christ freed you so you don't have to live in that condition. Pero esa condición de Cristo requiere una sola cosa: But that condition from Christ requires one thing only. vivir para Él. Live for Him. Dios es celoso. God is jealous. O vives para Él o no vives para Él. You either live for Him or you don't. No es que, bueno, yo vivo para todas estas cosas y personas y aparte, Dios. It's not like I can live for these things and these people and then aside from that, God. No. No. Jesús dijo bien claro: Jesus said this very clearly. si alguno ama más If anybody loves more a su padre o a su madre, his father, his mother, a su mujer, a sus hijos his wife, his children, o a sus hermanos, or his brothers, no es digno de mí. then he is not worthy of me. Determinante. That makes you determine yourself. Puedes discutir todo lo que quieras, You can argue all you want, pero Él va a terminar teniendo razón. but he will end up being right. Vamos a ver ahora lo que Dios dice de un ser humano en Cristo. Let's see now what God says about human beings in Christ. Miren lo que dice: Listen to what he says. si estás en Cristo, eres una nueva persona. If you are in Christ, you are a new person. Todas las cosas viejas de tu vida pasaron y todas son hechas nuevas. All the old things in your life have passed and you have been made new. Toda esa maldición se pasó. All of those curses have passed. Todo es nuevo. Everything is new. Ahora estás hecho por Dios. Now you have been made by God. Estás vuelto a crear, pero en Cristo Jesús. You have been remade, but now in Christ Jesus. Y Dios te creó en Cristo para buenas obras. And God created you in Christ for good deeds. Y Él ya tiene preparado esas buenas obras para ti. And He has already prepared these good deeds for you. Es más, And you know what else? Dios te dice: yo te libré del dominio del diablo. He says, I freed you from the dominion of the devil. Tú estabas bajo esa potestad, te tenía atada. You were under that dominion and it had tied you. Y te trasladé al reino de Jesucristo, mi amado Hijo. And now I have moved you to the kingdom of my Son, Jesus Christ. No me diga que esto no lo llena de fe. Now tell me this doesn't fill you A with mí sí. faith. It fills me. A mí sí. It fills me. Y miren lo que dice de todos juntos los que somos hijos de Dios. And listen to what he says for us all together, sons and daughters of God. Ustedes, mis hijos, son You, my sons and daughters, are linaje escogido, chosen lineage, una nación santa, a holy nation, un pueblo que pertenece a Dios, a people who belong to God. para que ustedes anuncien las virtudes de Dios que lo sacó de las tinieblas y lo llamó a la luz. So that you can announce the virtues of God who took you from darkness and brought you to the light. Cuando vi esto, When I saw this, quise ver declaraciones de Dios contrarias. I tried to see these contrary declarations from God. Y la única manera de hacerlo es que usted conjunte las declaraciones de Dios sobre alguien en Cristo y sobre alguien fuera de Cristo. And the only way to do this is for you to join the declarations that God makes of people in Christ and people without Christ. No voy a leer los pasajes porque serían muchísimos. I won't read all the passages because it would be too many. Solo le digo algunas cosas. I'm just going to say some things. A nosotros nos dice hijos de Dios. He calls us sons of God. A los que están
sin Cristo le dice hijos del diablo. And to those who are without Christ, he says, sons of the devil. En el mundo no existe la gente buena. In the world, there are no good people. Dios dice que existen dos clases de gente. He says that there are two kinds of people. Hijos del Dios, hijos de Dios, perdón, Sons of God o hijos del diablo. or sons of the devil. No más. Nothing else. Luego dice que la buena semilla plantada en este mundo son los hijos del reino. Then he says that the good seed planted in this world are the sons of the kingdom. Y la mala hierba son los hijos del maligno. And the weeds are the son of the evil one. Cuando escuche cada cosa, diga de qué lado estoy. When you hear these things, you have to question and say, which side am I in? Porque en Dios no hay grises. Because God has no gray areas. Uno está de un lado o está del otro. You're either on one side or you're in the other. No es que va a haber gente buena que trató de hacer todo el bien posible y como hizo todo el bien posible, Dios le va a dar vida eterna. It's not that there's good people out there and because they did all these good things, then God will give them eternal life. La vida eterna solo está en Jesús. Eternal life is only found in Jesus. No hay obras que te puedan dar entrada al cielo ni vida eterna. There are no deeds that can give you an entrance to the kingdom. La Biblia nos llama a nosotros hijos obedientes And the Bible calls us obedient sons. y a los que están sin Cristo hijos de desobediencia. And those who are outside of Christ, sons of disobedience. A nosotros que estamos en Cristo nos llama objetos de su amor. Those of us who are in Christ, he calls us objects of the love of God. Y a los que están fuera de Cristo, objetos de su ira. And those who are outside of Christ, objects of the wrath of God. Solo leo esto. Let me just read this. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, Find out how much love the Father has given us, que se nos llame hijos de Dios. that we can be called sons of God. Y lo somos. And we are. Algo más. Something else. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Whomever believes in the Son has eternal life. pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, But whoever refuses to believe in the Son will not see life. sino que la ira de Dios está sobre él. And instead the wrath of God is upon them. A los hijos nos dice que tenemos vida eterna. To the sons he says you have eternal life. A los que están fuera de Cristo, muerte eterna. And those who are outside of Christ he says eternal death. A nosotros que somos luz, He tells us we're light. los otros que son tinieblas. The others are darkness. A los que están en Cristo los llamas santos. Those who are in Christ are called holy. A los que están sin Cristo los llamas pecadores. And those outside of Christ he calls sinners. A los que están en Cristo le dice justos. Those who are in Christ he calls just, A los que están sin righteous. Cristo le dice injustos. And those outside of Christ he says unrighteous. A los que están en Cristo los llama salvos. Those who are in Christ he calls saved. Y a los que están sin Cristo, condenados. And those who are outside of Christ he says condemned. A los que están en Cristo les promete el cielo. Those who are in Christ he promises the heavens. A los que están sin Cristo les asegura el infierno. Those who are without Christ he assures them hell. Fuerte, This is strong. real. This is real. Esto es así. That's how it is. Por eso Jesús dijo, This is why Jesus said, yo les voy a enseñar a ustedes a quién le tienen que tener miedo. I will teach you who you need to fear. A aquel que puede agarrarlos a ustedes y echarlos en el infierno. You need to fear the one who can grab you and throw you into hell. ¿Sabes que nosotros que hablamos del amor de Dios You know that we who speak about the love of God y del amor de Jesucristo, and the love of Jesus Christ, a veces ignoramos sometimes we ignore que aquel que habló más del infierno que nadie that the one who spoke the most about hell fue Jesucristo? was Jesus Christ. Nos dice con claridad, He says it clearly. si tu ojo, o sea, si hay algo que te va a hacer caer contra Dios, He says pecar, if your eye or anything can make you fall before God, córtalo, no para que te lo saque de la cavidad de tu cabeza. cast it out, but not literally like out of the cavity of your head. Corta con esa práctica. He means cut out that practice. Porque mejor es que te arrepientas Because it's better for you to be repentant y entres al cielo sin un ojo and enter the heavens without one eye y dice a que todo tu cuerpo sea echado, arrojado en el infierno. rather than your entire body be cast into hell and burned. Este mismo Jesús que decimos que ama, This is the same Jesus that says he loves, dice estas cosas. and he says these things. Porque el que dice el que ama
Because whomever loves siempre dice la verdad, always tells the truth, por fuerte que sea, no matter how strong it is, por fuerte que suene. no matter how strong it sounds. Y el que dice la verdad And the one who says the truth siempre es el que está dispuesto a tenderte una mano. is always willing to bring out the hand to help Cuando tú recibes la verdad. when you receive the Pero truth. si tú niegas la verdad, But if you deny the truth, Cristo no puede extenderte la mano. God cannot extend his hand. Porque nunca lo hizo con nadie que no tuviera la voluntad de creer en esa verdad. Because he never did it with anybody who was not willing to believe in that truth. ¿Cómo podemos nosotros entonces resistir a esta seducción diabólica? So then, how can we resist this diabolical seduction? La palabra de Dios dice que nosotros todo el día, The Word of God says that the entire day desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos meditar en la palabra. we must meditate in the Word of God from the moment we wake up to the moment we go to sleep. Y debemos decírselo a la esposa en la casa And we have to say it to the wife at home y a los hijos en la casa. and the children at home. ¿Qué significa? ¿Que no trabajamos? What does that mean? That we don't go to work? No. No, that's not what it means. Al contrario, si yo hago mi trabajo como creyente, debo ser el que mejor hago mi trabajo. On the contrary, if I'm a believer and I go to work, I have to be the best at my job Porque yo represento a Cristo. because I represent Christ. Pero mi mente But my mind está en algo superior que el trabajo que estoy realizando. is on something superior from the work I'm doing. Mi interior está en algo más elevado que lo que estoy haciendo. My inner being is on something much more elevated than what I'm doing. Mi mentalidad está en lo celestial, no en lo terrenal. My mentality is on celestial things, not terrestrial. Not No things en lo from the que se earth, pasa. not the things that pass. Esa es la manera de llevarlo adelante. That's the way of continuing forward. Quiero ir al último pasaje. I want to go to the last passage. Está en Efesios capítulo 6. It's in Ephesians chapter 6. Esta es la manera en que vamos a evitar la seducción de ser Dios. And this is the way we're going to avoid being seduced. Efesios 6, versículo 10. Ephesians 6, chapter 10. Efesios capítulo 6, versículo 10, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ephesians 6, chapter 10. Dice la Escritura, por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Finally, be strong in the Lord and his mighty power. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. And pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Cuando queremos apagar las artimañas, las cosas extrañas que hace el diablo We want to extinguish these strange things that the devil attempts y apagar sus flechas encendidas, and stop his lit arrows. necesitamos tomar la fe como escudo. We need to take faith as a shield. Pero ¿sabe cómo la fe termina siendo visiblemente un escudo? But you know how faith becomes a visible shield? Porque la fe es algo invisible Because faith is something invisible, y un escudo es algo visible. and a shield is something visible. Quiere decir que en el ámbito espiritual hay un escudo visible This means that in the spiritual realm, there's a visible shield que proviene de la fe. that comes from faith. La fe en sí misma
And faith in and of itself va a producir un escudo will produce a shield, visible. a visible one. ¿Sabe cómo se produce? You know how that's produced? ¿De qué se compone? ¿De qué material? What it's made of, what material it's made of? La palabra. The Word. Cada vez que Jesús fue tentado por el diablo, Anytime that Jesus was tempted by the devil, Él le respondió con la palabra. he answered with the Word. Cuando estamos llenos de la palabra, When we are filled with the Word, van a venir tentaciones. temptations will come. Van a venir pensamientos para corrompernos. Thoughts will come to try to corrupt us. Pensamientos contrarios a lo que Dios dice. Thoughts that are contrary to what God says. Voy a levantar el escudo de la fe. So I will raise up the shield of faith. Y cuando lo levante, de inmediato lo que sale de mi boca es la palabra. And when I raise it, immediately what comes out of my mouth is the Word. Es que no existe una fe callada, hermano. The thing is that there's no quiet faith, No, brother. yo vivo mi fe calladamente. Oh, I live my faith quietly. No existe tal cosa. There's no such thing. El que está lleno de Dios Whomever is filled with God está lleno de la palabra de is Dios. filled with the Word of Y God. cuando habla, And when he speaks, brota lo que está en su corazón. what is in his heart comes out. Porque de lo que está en el corazón, Because whatever is in the heart, habla la boca. that's what the mouth speaks. Si hablo mucho de zapatos, If I speak a lot about shoes, lo que está en mi corazón son zapatos. what's in my heart is shoes. Si hablo mucho de negocios, If I speak a lot about business, lo que está en mi corazón son negocios. then that's what's in my heart. Lo que hablo determino de qué estoy lleno. Whatever I speak about determines what I'm filled of. Lo que hablo le muestra a los demás de qué estoy lleno. Whatever I speak about demonstrates to others of what I'm filled with. Por eso, todo esto que estamos viendo hoy es regresar a una bendita sencillez. This is why everything we're reading today is to return to a holy simplicity. Tenemos que volver a esa bendita sencillez del Señor. We need to return to that holy simplicity from the Lord. Hay un cuento bastante risueño, pero interesante como ejemplo. There's a funny story, but it's very interesting for this as an example. Usted sabe que la Biblia dice You know that the Bible says que un pez muy grande se tragó a Jonás. that a large fish swallowed Jonah. Pero alguien dijo esto, But someone said this para decir qué importante es creerle a Dios. to say how important it is to believe God. Dijo, He said, esto lo dice una viejita. an old lady says this, they say. Si mi Biblia dijera If my Bible said que fue Jonás el que se tragó un pez muy grande, yo lo creo porque Dios lo dijo. that Jonah was the one who swallowed a humongous fish, then I believe it because God said it. Parece tonto, It seems stupid, pero no lo es. but it's not. Si Dios dice algo If God says something y choca con lo que tú piensas, and it clashes with what you think, sé sabio, then be wise. desecha lo que estás pensando, Cast out what you're thinking porque no proviene de Dios. because it doesn't come from God. Y toma lo que Dios te está diciendo And take what God is telling you y vas a tener victoria. and you will have victory. En esta mañana quiero hacer dos cosas. And this morning I want to do two things. Desde que Dios me empezó a dar esta palabra, From the moment God began to give me these words, yo sentí claramente en mi espíritu I clearly felt in my spirit que íbamos a encontrarnos el día de hoy con personas que necesitaban realmente entregarse al Señor. that we would encounter people today who really need to surrender to Jesus Christ. A ver, y quiero que te saques de la mente si has asistido a muchos cultos, si conoces del Evangelio, si ya has ido muchos años a un lugar. And listen, I want you to forget if you have heard about this many times and gone to different places and gotten together many times. Entregarse a Cristo no tiene nada que ver con eso. Surrendering to Christ has nothing to do with it. Es al revés. It's the opposite. Es porque estamos entregados a Cristo que venimos aquí y nos reunimos. Because we're surrendered to Christ is that we come here and we get together. Y alabamos y nos gozamos. And we worship and we're joyful. Pero no por venir But it doesn't mean that because of coming, significa que estoy entregado a Cristo. it means that I'm surrendered to Christ. Y no importa los años que tengan ni si de chiquitito te guiaron con la palabra de Dios. And it doesn't matter how many years you have doing this, or even if when you were a child they brought you with the Word of Yo God. supe en mi espíritu que había gente que necesita entregarse a Cristo. I knew in my spirit that there are people who need to surrender to Christ. Porque no vas a poder alcanzar esta sencillez. Because you won't be able to reach the simplicity. No te vas a poder gozar en esta sabiduría hasta que realmente nazcas de nuevo de Dios. You won't be able to be joyful in this wisdom if you truly were not born from God. Hasta que eso
sobrenatural que solo Dios hace, que es darte una vida nueva, ocurra, until this supernatural thing that comes from God that is giving you a new life happens, es imposible que trates de llenar tu mente con la palabra. it is impossible for you to try to fill your mind with words. Te vas a frustrar You will become frustrated porque falta la vida ahí adentro. because life is missing inside of there. Así que lo primero que quiero hacer, So then the first thing that I want to por lo do, primero que quiero orar esta the tarde, first thing I want to pray for this afternoon es por todo aquel, sin importar el tiempo, is for anybody, no matter the time, ni lo que criaron en la palabra, or what was raised in them in the Word, que dice, hoy realmente me tengo que entregar al Señor. and you say, today I truly need to surrender to the Lord. Yo sé que hoy es mi día. I know that today is my day. Y si esto es así, te voy a pedir que estés de pie, porque yo quiero orar junto contigo. And if this is so, I want to ask you to stand up because I want to pray together with you. Porque esto es un orgullo delante de Dios. Because this is pride before God. Por eso te pido que si esto te está ocurriendo, ponte de pie donde estás. So I ask you that if this is happening to you, stand up wherever you are. Dios te bendice. God blesses you. Si hay alguien más, esté de pie. Dios te bendice. If there's anybody else, stand up. God blesses you. Oh, Jamaya Santa. Si hay alguien más que lo va a hacer, simplemente esté de pie. If there's anybody else who will do this, please stand up. Yo voy a orar. I will pray. Mientras oro, Jairo, quiero que pases y vayas tocando así como el agua, por favor. Voy a orar por estos mis hermanos ahora. I will pray for my brothers now. Señor, gracias. Lord, thank you. Tu espíritu no se equivoca nunca. Your spirit never makes mistakes. Y yo te alabo, And I praise you. porque el que depende de ti Because the one who depends on you jamás es defraudado. will never be let down. Yo te alabo, Señor, I worship you, y Lord. te bendigo. And I bless you. Ahora pido, Señor, Now I ask you, Lord, que tu Espíritu Santo caiga con poder sobre estos hermanos míos ahora. that your spirit fall with power now on these brothers. Porque están diciendo, necesito entregarme. Because they are saying, well, I need to surrender to you. Me quiero olvidar de toda religiosidad, I want to forget about all religiosity. pero te necesito, But I need you. te necesito. I need you. Y me entrego a ti And I surrender to you con todo el corazón. with all my heart. Gracias, Señor, por ellos. Thank you, Lord, for them. Oramos que sean llenos del Espíritu Santo. We pray that they are filled with your Holy Ven, Spirit. Espíritu, sobre ellos. Come, Holy Spirit, Que la over nueva them. vida sea una realidad That this new life can be a reality, poderosa fluyendo en su interior, a powerful one flowing within them, para que tú seas glorificado en esto. so that you can be glorified in this. En Jesús. In Jesus. Amén.